Indonesia selalu telat. Ada waktu miskin. Dijemput cowok punya Land Rover. Kenapa kita di umur segini punyanya anjing bukan anak? Ada Tongkat. Hai guys, jadi hari ini pertama kalinya kita mau test drive mobil Tesla di LA. Wow. Nah, sebenarnya kita itu udah beli mobil sih di sini. Mobilnya Range Rover yang ini sekarang lagi kita pakai. Tapi karena di sini tuh macet sama kayak Jakarta, terus juga bensinnya mahal banget guys per galon ya. Per galon tuh sekitar $6. Hah? $6? Aku nggak tahu harga, tapi intinya jadi mahal banget. Jadi kita pikir apa kita ganti ke listrik aja, dan juga Tesla tuh di sini kayak udah infrastrukturnya tuh udah oke gitu. Jadi kita mau cek mobilnya dan kita mau test drive apakah kita suka sama mobilnya. Ini jalan apartemen kita guys, karena kita tinggal di downtown. Lihat itu, banyak sekali yang tinggal di pinggir jalan seperti ini. Jadi mereka ya tidak punya tempat tinggal aja. Mereka orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup. Nah, sebenarnya kita tuh janjian jam 12, tapi ini kita baru jalan jam 12. Jadi, apa intinya pelajaran hari ini? Orang Indonesia selalu telat. Parah sih. Parah sih, aku tuh kayak apa lah kita telat beli mulu. mobil. Iya, cuma kayak nggak bagus gitu loh. Karena aku tuh ngerasa aku kayak telat mulu. Bahkan kayak janjian sama temen itu bisa telatnya 1-2 jam. Itu kayak jelek banget. Ya, make upnya juga nggak make up banget ya. Makanya kenapa lama ya? Oke. Tuh guys, LA tuh jalanannya macet. Di jam segini sih sebenarnya nggak terlalu macet ya. Kalau macet tuh kayak jam kerja gitu loh. Cuma ya kayak Jakarta gitu loh. Ini kalian ngelihatnya kayak Jakarta nggak sih guys? Sebenarnya guys, Range Rover itu salah satu mobil impian aku. Karena dulu ada waktu miskin dijemput cowok punya Land Rover. Iya, terus aku kayak mikir aku kayak harus punya mobil ini gitu. Jadi jangan kalah sama cowok. Aku ambis banget guys. Bahkan kalau misalnya pacar aku lebih dari aku harus bersaing. Segitu. Iya. Ambil aja duitnya dibanding bersaing. Kan motivasi hidup. Nah, cuma karena kita punya anjing di sini, kalian lihat nih. Tuh, kotor banget ini, semuanya bercak-bercak hidung dia tuh. Tuh. Ini kotor banget. Aku kayaknya nggak pernah deh punya mobil sekotor ini. Terus bulu-bulunya udah lihat itu. Tuh ada sepatu anjing aku. Lihat nih. So cute. Kenapa kita di umur segini punyanya anjing bukan anak? Nah, ini kondisi belakang mobil kita. Ya udah nggak terlalu berantakan sih. Tempat minumnya. Oh iya, tempat minum anjing. Udah kayak punya anak guys. Dan karena di sini kita semua sendiri, nggak ada supir, kayak boleh deh hari ini kita cuci mobil. Ya nggak sih? Makanya kalau nggak ada supir kita beli Tesla yang autopilot. Jadi bisa gini. Oh iya, makanya kita nanti coba ya. Soalnya kalau di Indo kan kita ada supir, jadi semua mobil tuh dibersihin tiap pagi, udah bersih, udah langsung pakai. Bahkan gak usah nyetir, tapi di sini kita harus nyetir. Enggak sih, kamu yang nyetir, aku enggak. Makanya mau beli mobil Tesla. Di sini ini pakai mesin barat-barat tuh. Kan aku pecinta mobil, jadi aku biasanya kalau nyuci mobil pakai dua kain gitu loh. 2 spons. Jadi kayak spons buat yang bersih, spons buat yang halus. So, kalau di sini barat mobil semuanya pakai mesin. Makanya beli Tesla nggak ada hubungannya. Makanya ajak si Kiki ke sini. Ki, sini. Cuma kayak kalau ada Tesla yang dia bisa self driving, kayaknya
ngebantu aku sih, karena sebenarnya aku bisa nyetir tapi aku cuma takut doang guys, karena setirnya ada di sebelah kiri, sementara kalau di Indo kan setirnya di kanan. Nah kan jalanannya macet. Ini udah Jakarta habis nih. Oke guys, kita udah sampai tempatnya. Jadi tempatnya itu di mall, dan di mall ini ada showroom Teslanya. Jadi ini tuh kayak mall kesukaan orang-orang. Kayaknya Namanya Westfield di LA. Nah ini mobilnya nih. Nah ini mobil-mobil test drive-nya kayaknya ada Cybertruck. Terus nggak tahu lagi sih guys, karena aku nggak ngerti mobil. Pokoknya Tesla gitu kan. Aku cuma tahu Cybertruck. Dan kita bakal segera test drive today. Let's go. Nah bentuk mallnya tuh kayak gini guys. Jadi dia itu kayak outdoor gitu, kayak PVJ. Cuma ini mallnya yang disukai banyak orang juga sih, terutama orang Indo ya. Si temen kita, si Jesse namanya, sini terus. Ya, tiap hari kayak dia kesini deh guys. Ini lucu banget guys, jadi kayak baju-baju dokter gitu konsepnya. Ini apa ya? Kayak baju olahraga deh. Jadi kalau misalnya kita beli bajunya, kita tuh donate buat healthcare di Amerika. Oh gitu. To donate to healthcare provider in need around the world. Tapi lucu ya, Iya, baju-bajunya. konsepnya bagus. Ada yang warna biru Harley tuh. Bajunya kayak baju nurse gitu, tapi bukan baju nurse. Tapi aku suka yang ada kerahnya gitu. Tuh yang ada kerahnya. Coba kita lihat harganya. Berapa harganya? Bentar, nggak ada. Nggak ada harganya, mungkin aja. Gak ada harganya. Mungkin mahal kali ya guys, jadi tidak ada harganya. Jadi ini baju biasa gitu ya? Iya, dia tuh baju biasa, cuma kayak baju dokter gitu konsepnya. Lucu juga ya. Lucu juga ya. Iya. Ya udah, kita harus fokus untuk ke Tesla guys. Banyak sekali distraction di sini. Kue. Nih, kayak gini tempatnya guys. Jadi pengen ke Bandung. Kangen sekali sama makanannya. Kanan. Nah, ini di sebelah Tesla ada namanya Aquila. Ini tuh mobil baru dan dia juga semi autonomous gak sih? Ya, dia kolepan Sony dan Honda. Iya, jadi katanya bisa main PS di dalam mobilnya. Sebenarnya bagus sih, cuma aku kenapa mau main PS gitu. Kalau kamu gimana? Tapi bagus, cuman mobilnya kayak infrastruktur di Amerika masih banyak kan. Ini mobilnya bisa diganti-ganti depannya. Ini mobilnya guys, dan semuanya tuh udah kayak apa sih, terprogram di sini ya. Kayak misalnya mau maju mundurin mobil ini, biasanya kan kayak kita ada Tongkat. Itu mobil lama ya. Biasanya kan ada pencet-pencetan, itu gak ada sama sekali, dan kita langsung di sini nih. Tunggu, di mana? Oh, di sini. Terus di seat. Where's the seat? Mana? Nggak tahu. Nih ya. I think it's control and. Yaudah, Nah ya. Ini. Nah terus kayak dari sini
Ini kah? Nggak bisa sayang. Ya, Coba dinaikin. dia tuh ngobain ininya dulu tuh. Coba turunin. Ini lumbar namanya. Coba yang ini. Oh ya. Hilang. Ya begitulah. Ya begitulah, pokoknya semuanya kayak di-adjust dari sini. Ini autopilot. Tuh. Oh iya. Tapi kalau misal kita mau beli yang full self driving, kita tuh harus nambah $8.000 ya. Pokoknya kayak ada tambahan gitu lah guys. Jadi harganya juga sebenarnya murah sih dibanding Indo ya. Kalau di Indo tuh aku denger kayak miliaran gitu, tapi di sini tuh cuma harganya sekitar 30.000 sampai 60.000-an lah ya. Bener. Jadi kayak masih masuk akal sih menurut aku, apalagi dia udah nggak pakai bensin sama sekali. Yang itu namanya Roadster Sport. Ini mobil sport nih. Iya. Coba kamu lihat dalamnya. Wow. Kalau yang ini harganya mahal ya? Berapa ya? 100.000 ya? Mahal ya? Cuma dalamnya lucu, kayak main game gitu loh. Tapi aku nggak suka sih. Karena main game. Aneh. Menurut kamu aneh gak? Kalau muter mungkin aneh ya kalau buat belok-belok gitu. Kan rasanya kayak game gitu, kayak gini. Iya juga ya. Kita udah sampai di tempat test drive yang tadi. Jadi bolak-balik deh guys. Kita bakal coba yang versi Y karena katanya ini yang paling baru ya. Yang ini 2026. Oke, no worries. Jadi kamu suka yang ini yang Y, ini yang 3. Ini yang 3, ini yang Y. Sebenarnya aku Ini Y zaman dulu nih. sebenarnya aku yang mana aja sih. Tapi kalau bisa disuruh pilih, kayaknya lebih suka yang agak SUV. Ya nggak sih? Soalnya kalau yang sedan-sedan gitu kadang kayak duduknya tuh agak berasa jongkok gitu. Menurut aku ya. Oke, mobilnya sudah datang guys. Cara bukanya gini. Sorry. So, alright, down for reverse, and then you're gonna tap the park. Oh, I see. So there's no actual like gear shift or anything. Yeah. Like touchscreen. Exactly. Yeah. And then your turn signal's gonna be right here, just like a normal car. And then like that. And then the car won't move unless you push the accelerator. Okay. So it's gonna feel weird at first because you never have to really use the brake. Signal, you can see everything around it with the cameras. Let's see Oh, people. wow. This is like a zoom out, like a bird's eye view. I see. It's like a Waymo. Yeah, exactly. Is it like fully 100%? Yeah. So all you have to do is just sit here, look forward. This camera here is gonna track your eyes to make sure you're paying attention, so you can't fall asleep. As long as you look forward, yeah. You don't have to touch the wheel or the pedals, yeah. Yeah, because you know, like the other brand, and then like they say they have self-driving, but you have to touch the steering wheel. No, this one you don't. The only time you have to touch it if you're looking away for too far or if you're looking at your phone. It'll tell you to pay attention. But as long as you're sitting here, just looking forward, you can literally sit here the whole time, just be like this, and then it's gonna do everything for you. You can like use your phone. You can use your phone for like a minute or so. Like it lets you like
do a quick text. Yeah, but if you do it for too long, it'll tell you to look up again or pay attention. Yeah. We were afraid about like having a Tesla before because you know, like, let's say we have some plan to go to Vegas or San Francisco, and then you know, like we have to arrange the plan like where the charging station or something like that. So now with this one will do it all for you. So all you gotta do is put your destination in. I'll show you once we get on full self-driving. But let's say we go to Vegas right now. You'll put the destination in, and then it'll do the route for you. So you'll have to stop where it tells you for like 5 minutes or so. Is it possible to self-driving to Vegas? Yeah, I did it in San Francisco. Oh really? Yeah, Wow. yeah. I didn't touch the steering wheel. Impressive. I think it drove like 99% of the time. Oh Yeah. wow. Yeah, so anywhere there's a road, it works. Oke, jadi Julio nyoba dulu. So just push the brake first. Yeah, is your seat okay? You can move your seat. Yeah, too. good. Yeah, put the brake. Oh. Ini ada fire. So it's off from all the way over there. So And then it pulled over like you're supposed to, following the little. Wow. Yeah. Wow. So it'll tell you where to stop. We're gonna stop one time in Yermo for 21 minutes, and it's gonna get there at 14%, and then you'll get to Vegas with 10%, 12%. You can also change it. So if you want to get to Vegas with more charge, you can just say I want to get there with 50%. All right. So do you want to drive manually for a little bit? Or you want to do the full self-driving? First Okay. and then Okay. So you're gonna just push your foot on the brake, and then this little car is gonna pop up. Second. And then you can swipe up to put it in drive. Yep. And then the car won't move unless you push on the gas. Is it car minus? You can stop if you want, and then and then you can like do that. Yeah. Hold it. Yeah. Okay. And then same thing with the front if you want to do that a little bit. Good? Okay. And then you continue driving. Yeah, just tap on the button and then let go of the pedal and everything. Yeah. Wow. So now it'll take us back to the mall. So I don't have to You don't do drive. anything, yeah. Now you can just take you wherever you gotta go. Yeah. Kayaknya aku kayak nggak nyetir sama sekali, guys. Coba lihat ya. This is fees, everything. I see. Alright. Because I heard It's you know, fully like if self-driving. you buy a new car and then like the car will come directly to our house without driver. Oh no, that was the thing they tried in Texas. They Oh, did it only one in time, Texas? That was like an experiment, yeah. Right. That's what they want to do in the Yeah, future. like it goes viral. Yeah, it was in Texas, yeah. Oke guys, tadi kita udah test drive dan aku agak sedikit nervous karena ternyata semuanya touchscreen. Bener. Jadi kayak kalau misalnya maju mundur tuh nggak ada yang kayak giginya gitu loh. Jadi semua touchscreen. Kalau gimana? Keren, enak sih. Kan aku suka nyetir, tapi saat ini kalau tinggalnya di LA enak self driving. Tapi ingat gak sih dari awal aku udah bilang pas pindah ke LA aku mau Tesla aja. Terus kenapa gak jadi? Karena yang baru belum keluar waktu itu. Oke. Ini kan baru. Oke. Ya udah, jadi nanti kemungkinan sih kita bakal beli tambahan atau kita bakal ganti ya. Jadi kita masih lihat dulu kalau misalnya harga Range Rover-nya oke buat dijual, kita bakal ganti. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin ya kita nambah second car kali ya di sini. Karena aku tuh suka karena dia bisa self driving. Itu aja. Enak sih. Itu aja, itu kayak mungkin bisa membantu aku banget. Sangat. Karena di sini agak pusing nyetirnya. Tapi enak sih, tadi udah dicoba self drivingnya, AI-nya udah mulai Oke lah. canggih dan bisa kayak apa ya, bisa decide gitu loh. Dia pindah jalur kapan, ngerem kapan. Kan aku tahu cara orang nyetir enak mau gimana kan. Tapi yang tadi self drivingnya nyetirnya. Oke, jadi kita bakal balik ke tokonya lagi buat nanti kita cek harga dulu ya. Let's go.
Oke, jadi kayak tadi udah lihat-lihat harganya dan sekitaran 46.000. Cuma nanti kalau misalnya mau ganti warna putih, pokoknya kayak custom-custom gitu ada tambahan ya, kayak 1.000 tambahan berapa gitulah. Cuma kalau misalnya kita kayak nggak perlu banget lah ya kayak gitu. Yang penting kayak functional. Dan ya begitulah dia kegiatan kita. Tes lah. Ya, begitulah. Nanti kita bakal lihat apakah kita bakal beli Teslanya atau enggak ya. Tulis Oke. di komen beli apa enggak. Beli nggak guys? Bye.